آداب، یہ چھے آکاشوانی خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کابرنوی گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارتس مز منعقد کابینہ میٹنگ دوران واریاہن اہم پروجیکٹن منظوری۔ وزیر اعظم تلن پگہ کیرالہ تو تامل ناڈو دورہ کرت کرور بدن روپین ہندن پروجیکٹن 10۔ مرکزی سرکارک سارنی آئل ریفائنرین LPG پیداوار ہرراونس تو گھرکلی استعمال خاطر مشخص تھونک ہدایت۔ تو سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس آز پن یوم تاسیس مناوان۔ ون خبر تفصیل سان۔ نئی دل سپز آز مرکزی کابینہ اک میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارتس مز منعقد۔ میٹنگ پتہ دِژ اطلاعات و نشریاتک وزیر اشونی ویشنون میڈیا زانکاری زِ کابینہ دِژ جل جیون مشنس دسمبر 2028 تام ہرراونس منظوری۔ ام مقصد خاطر آو 8,67,000 کروڑ روپین ہند منصوب تہ تھاونہ۔ مرکزی کابینہ چھ مختلف ریاستن مز واریاہن اہم پروجیکٹن تہ منظوری دژمژ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ کیرالہ تو تامل ناڈو دورہ۔ کیرالہ تلن تم ارناکولم 10,800 کروڑ روپین مالیت کین واریاہن ترقیتی پروجیکٹن 10 تو کینچن لاگن کن تو ست کرن تم قوم کے ناو وقف تہ۔ پتہ تلن وزیر اعظم تامل ناڈو کس تیروچیراپلی مز الپل 5,650 کروڑ روپیہ مالیت کین واریاہن ترقیتی پروجیکٹن 10 تو کرن تم ملکک ناو وقف۔ ات موقع پہ کرن تم NDA طرف منعقد سپدان اکس ریلی تہ تقریر۔ سرکارن سارنی آئل ریفائنرین LPG پیداوار ہرراونس تو ہریمان پیداوار گھریلو استعمال خاطر مچھ تھونک ہدایت دتمت۔ یہ قدم آو تیل چہ فراہمی مز ٹھہر تو LPG سپلائی مز کمی کن موجود حالات وچھت تلنہ۔ مغربی ایشیاس مز جاری صورتحال وچھت سرکارن لازمی ایشیا ایکٹ 1955 نافذ کورمت۔ یتھ تحت ترجیحی شعبن خاطر قدرتی گیسچ فراہمی تو برابر بٲگراون کیو پیداوار ضابطس تحت ان پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزارت ہز اک نوٹس مطابق پائپہ دس قدرتی گیسچ سپلائی ٹرانسپورٹ خاطر کمپریسڈ گیس LPG پیداوار تو پائپ لائن ہند فیول کمپریسر ترجیحی شعبن مز شامل۔ دوران وون BJP پارلیمنٹ ممبر تیجسوی سوریاہن پارلیمنٹس مز صحافین ست کت کران زِ سرکار چھ ملکس مز توانائی ہز دستیابی یقینی بناون خاطر قدم تلان۔ The government has taken adequate measures to address the energy security of the country. The Minister of Petroleum and Natural Gas is personally monitoring the situation every day as it unfolds. I would like to assure the people of the Hoteliers Association as well as other people that the priority right now would be to address the domestic consumption of people, taking care of the other CNG and LNG needs of the country. G7 ملکن ہند ون تم عالمی توانائی ہز فراہمی برقرار تھونہ خاطر ضروری قدم تلنے باپت تیار تکیاز امریکہ اسرائیل کہ ایرانس ست جنگ کن تیل کن نیرخن مز وس سان ہرر سپودمت۔ IEA سربراہ فتیحہ بیرولن وون ز امہ صورتحال ست عالمی تیل بازرچ صورتحال ووکھ پٲٹھۍ متاثر گمژ یم ست تیل چہ منڈی ٹاکار خطرس مز ہینہ ین۔ تمو وون مزید رات ووت تیلک نیرخ الپل $120 فی بیرل تام۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر S جے-شنکرن وون سرکار مغربی ایشیاس مز پٲدٕ سپدیمتس صورتحالس پہ سرٛنۍ نظر تھٲوِتھ تو مطلق وزارت اثردار قدم یقینی بناونہٕ خاطر پانہٕ ؤنۍ اتھواس سان کٲم کران۔ تمو وون سرکارک مانُن چھُ خطس مز مُژٲکری کم کرنہٕ خاطر گژھِ کتھ باتھ تو سفارتٕچ وتھ پرٛاونہٕ یِنۍ۔ لوک سبھا من سپُد سپیکر اوم برلا عہدہ نش ہٹاونس متعلق قراردادس پہ آز بحث شروع۔ گۄڈنِک التوا پتہٕ ییٚلہِ ایوانٕچ کاروٲیی آز بیٚیہِ شروع سپٕز کانگریسٕکۍ پارلیمنٹ ممبر محمد جوادن کوٚر یہِ قرارداد پیش۔ تٔمۍ ووٚن سپیکرن دیُت نہٕ ایوانس منٛز حزبی اختلاف کِس لیڈر تہٕ باقٕے مُخٲلف دھرِ کٮ۪ن لیڈرن ٹھیٖک پٲٹھۍ کتھ کرنُک موقعہٕ کیو اجازت۔ پریزائڈنگ افسر جگدمبکا پالن دِژ ممبرن زانکاری ز قراردادس پہ بحث خاطر 10 گھنٹن ہند وقت تھونہ آمت۔ سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس آز پن یوم تاسیس مناوان۔
یہ فورس ازکے دہ 1969 مز وجودس مز انہ آمت. CISF ملک کس اہم بنیادی ڈھانچس تو تعمیرس حفاظت دنس مز پن اہم کردار نبھاوان. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن وون CISF کن اہلکارن مبارک کران پنس پیغامس مز زِ پور قوم امہ فورسچ بہادری سلام کران. وزیر اعظم نریندر مودین CISF اہلکارن ات دہس پہ مبارک کورمت. اکس پیغامس مز وون وزیر اعظمن زِ یہ فورس پنہ بہترین نظم و ضبط باپت ماننہ یوان. جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہن کور ات موقع پہ فورس کن افسرن جوانن تو تہندین غرباژن مبارک. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون LG ین زِ ملکس CISF چن خدمتن تو قربانین پہ ناز. آز ماہ رمضان 20 تاریخ. یہ دہ اسلام کس تاریخس مز فتح مکہ حوالہ سٹھا اہمیت تھاوان. فتح مکہ کس سماجی پیغام کس بارس مز یلہ اسہ دینی عالم مولانا ارشاد احمد تانترے المدنی ست کت کر تمو وون فتح مکہ مزن عظیم درس مسلمان سہ سماجی پیغام. فتح مکہ یہ غیر معمولی واقعی یوتن کہ بلکہ ات مزن اکس انسانس سماجی انقلابک درس تہ ملان. یت مزن عظیم درس اکس انسانس ملان سہ گو رواداری تو بے معاف کرن. نبی رحمت علیہ السلام کور ام فتح مکہ پت عام اعلان فرمک فذهبوا انتم الطلقاء نیرو گژھِو سا سٲری تُہۍ چھِو سٲری آزاد. کیا اشنا امہ فتح مکہ مزن یہ ہیکن سمجھت کی ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالی سن یہ عظیم پیغمبر معاف کرن. کیا اس پز نا اخ أکس معاف کرن. اس پز نا یہ دلن ہز قدورت یہ دلن ہز نفرت یہ دلن ہز کین تو عداوت دور کرن. یہ اس یہ درس ملان کہ سماجی مفاہمت گژھِ آسن. اس گژھِ اخ أکس سۭتۍ رٕژر آسن. یم عظیم درس میل اس یتھ رمضانس مز. یوم فتح مکہ کس بارس مز سبز UT ہندین طرفاتن مز مسجدن زیارت گاہن تو خانقاہن مز پروکار تقریب منعقد. یمن مز علماء کرام امہ دہچ فضیلت تو اہمیت گاشرو. آثار شریف درگاہ حضرت بل تاریخی جامع مسجد سری نگر علاوہ سپد باقی خانقاہن کیو مسجدن مز اجتماع. یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان. خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR تو DTH پہ تہ بوزت. طبی نگہداشت کس شعبس مز ریفرل نظام سٹھا اہم تو امہ حوالہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوور ٹاکار کردار نبھان. امہ حوالہ ون شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورک بانی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپالن آکاشوانی نیوز ست کت کران. اسکیمز کی آؤٹ لیٹ بھی کم سے کم 10 یا 15 جگہ ہونی چاہیے جہاں سے ان کا ایک کلینک ہے جو اسکیمز کو پیشنٹ ریفر کر سکتا ہے اور وہ جو کلینک ہے وہ ان کو ہیلتھ کے لیے بھی دیکھے. اس کی ایک رپورٹ بن چکی ہے اور وہ جو ہے رپورٹ اس وقت وہ امپلیمنٹ ہونی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا ایک کمیٹی بنی ہے اور یہ گورنر صاحب کے لیول پہ یہ کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ بن چکی ہے. اب اس کو رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں اور کیا کیا ہم ریسرچ کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودین راشٹریہ سوتنترا پارٹی ہندس چیئرمین لیمی چینی تو RSP کے سینئر لیڈر بالیندر شامہس تہذن چناو کامیابین تو نیپال چناون مز RSP کے شاندار پٹ کامیاب گھنس پہ مبارک کورمت. مودین دہرو یہ ہندس نوس سرکارس تو دشوین ملکن درمیان ترقی کیو کامیابی باپت یمن ست رلت میلت کام کرنک بھارتک اراد تو وونک زِ ین والن ورین مز واتن بھارت نیپال چو کوششو ست دشوین ملکن ہند تعلقات نوین تھزرن تام. مشہور جیل ڈلس نکھ باغ گل لالہ 16 مارچ پہ عام لوکن تو سیلانین باپت یل تراؤن یوان. یہس ات باغس مز 7 کھت زیادہ قسمن ہند 1,60,000 ٹولپ لگاؤن آمت. ات ست تلن سیلان تتہ باقی پوشن ہنزن خوبصورتیو نش تہ لطف. امہ حوالہ ون کشیر ہند فلوریکلچر محکمک ڈائریکٹر متھورا معصومن آکاشوانی نیوزس ست کت کران.
टुलिप गार्डन जो हमारा 16 मार्च को ओपन हो रहा है और इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल सीएम साहब। और गार्डन के हवाले से जो भी तैयारियां थी वो ऑलरेडी डन है। इस बार लोगों को 18 लाख टुलिप बल्ब्स का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमने 1 लाख बाकी बल्बस मटेरियल्स जो स्प्रिंग में ब्लूम होता है वो लगाया है, जैसे नार्सिसस है, जो डैफोडिल्स है, हाइसिंथ्स है। और हमारी जो टुलिप्स की वैरायटी है इस साल दैट इज मोर देन 70 varieties of tulip flower. We have different rates, जैसे adults के लिए 100 rupees हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए 50 है। जो हमारे अपने टूरिस्ट होते हैं अपने मुल्क के, उनके लिए तो यही रेट रहती है। फॉरेनर्स के लिए 200 रेट है। कशीर मज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तरफ फ्रूट प्रिजर्वेशन किस मौजूस पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी। अत 5 दोहन हंदिस तरबीती प्रोग्राम किस अहमियत किस बारस मज वोन IUST एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल एंड सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बशारत नबी डारन आकाशवाणी न्यूज़ सहित कथ करान। प्रोग्राम का जो खास एम है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स है और इसमें कुछ फाइनल के स्टूडेंट्स हैं कि हम उनको नोहा दे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जैसे लेटेस्ट ड्राइंग टेक्नोलॉजीज है, वैल्यू एडिशन है, जो हमारे यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, और खासकर जो फूड सेफ्टी है तो हम इस पर ज्यादा फोकस करें कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है या जो फूड बिजनेस करना चाहते हैं उनको पहले ही पता हो कि फूड सेफ्टी रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को चलाने के लिए। फिर हमने इसमें रखा है ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। यहाँ इंपोर्ट भी अब बहुत सारी फूड आइटम हो रहे हैं, चाहे फूड बेस्ड प्रोडक्ट हो या वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट हो, तो हम उनको ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग पे भी इसमें सेशन करा रहे हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज कि हम बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट भी उनको यहाँ पे थोड़ा सा उसका 1-2 सेशन हमने उस पर भी रखे कि अपना ये बिजनेस फूड प्रोसेसिंग यूनिट छोटे स्केल पे कैसे शुरू कर सकते हैं। जो हमारा फाइनल ईयर के बैच से मैक्सिमम स्टूडेंट वही है जो हमारा आउटगोइंग बैच है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको पहले जब वो यहाँ से निकलेंगे उनको बिजनेस का एक अच्छा आइडिया मिले कि सो दैट वो अपना बिजनेस शुरू करे। Instead of going for jobs, they will create jobs. नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाजस मंशियात के लानत नश नजात दिन खतर द्रुस मुल्कस मज प्रेत सोतरस पे कोशिश जारी। वलियो बोजो वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन ये पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर मज नौजवान अम बदआदत नश दूर थवन बापत लाजमी कदमन हंदिस बारस मज वोन BJP के एक लीडर गुलाम मोहिद्दीन सोफियन आकाशवाणी न्यूज़ सहित कथ करान। मेन गुजारिश यह तमाम लोकन, वालिदैन, माजन, बेनन, कोरन कि हम गो पन्न बचन पे थवन जबरदस्त नजर ताकि यह गोस बे फहलन कह। यह बोड़ नौसूर यह कैंसर खुद बड़ बेमारी फैलाम। यह सन गुजारिश कि अत तमाम चाहे इमाम साहब चाहे यम प्रीचर्स ये जम्मू कश्मीर मज तम गत पे कदम तुलन कि यह गोस खत्म गन। लूको मंशियात किस कारोबारस खिलाफ पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो तो बाकी तोलुकदार एजेंसियन हजन कार्रवाइन हंद तारीफ करान मुतालबा कोरमुत जे अवामी अहम जायन खासकर तलीमी इदारन, पब्लिक पार्कन, शफा खानन, गाड़ी अड़न तो चुवतन बेहतर पे गस तलाशी कार्रवाइन मजीद वसान यू ड्रग स्मगलरन हंद नेटवर्क मकलान ये सत वोत खबरन हंद यह बुलेटिन अंद आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद शाम 7:30 बजे खबरन हंद बुलेटिन नशर। इजाजत, खुदा हाफिज।